हेलीकॉप्टर चॉपर ऊपर हमारे आकाश में गूंजना शुरू करेगा तो फिर दौड़ा दौड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। मंच पर उपस्थित हमारे इस राज्य के सभापति सुकांतो मजूमदार साहब, हमारे अमिताभ ओदा जो पार्टी के संगठन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हमारे इस बैरकपुर सांगठनिक जिला के सभापति मनोज दा, हमारे अनिल दा, हमारे ओझा जी विजय ओझा जी जो दायित्व लेकर हमारे इस जिले के इस चुनाव का दायित्व लेकर काम कर रहे हैं, हमारे राज्य कमेटी की सभानेत्री महिला मोर्चा के फाल्गुनी पात्रा महाशय, सभी जनरल सेक्रेटरी से लेकर विधायक जो भाटपाड़ा के विधायक हैं पवन सिंह और मंच सभी सम्मानीय मंच, सामने बैठे हुए हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के नागरिक वृंद, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं बहनें, सभी लोगों को आज मोदी जी के आने के शुभ आगमन के लिए आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। आप इस बैरकपुर के पावन भूमि पर आज मोदी जी का आगमन हो रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं इस मैदान से जुड़े हुए लोग कि भारतवर्ष में इस मैदान में दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं। 2019 में भी यहाँ उपस्थित हुए थे और आपने 2019 में भी आशीर्वाद देकर विजय पताका लहराया था और 2024 में भी हमारे इस पावन भूमि पर इस जिलेबिया मार्ट में आप उपस्थित हो रहे हैं, आप पधार रहे हैं। आप देखे होंगे किस तरह से डरी हुई है तृणमूल कांग्रेस। जहां प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, আমার পুলিশ কমিশনার সাহেব কাছে অনুরোধ আছে, রাস্তায় অনেক গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে, একটু দয়া করে সবাইকে বলুন যাতে গাড়িগুলো ছাড়তে, আমাদের কার্যকর্তাদেরকে আসতে অসুবিধা হচ্ছে, দয়া করে একটু আপনি এটা দেখে নিন। আমার পুলিশ কমিশনার সাহেব কাছে অনুরোধ আছে, দয়া করে আপনি এই ব্যবস্থাটা একটু আমাদের হেল্প করুন। আমাদের কার্যকর্তাদেরকেও বলবো তাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে মাঠের দিকে প্রস্থান করবেন। तो मैं बोल रहा था कि ये जगह जो है ये बैरकपुर शिल्पांचल है, यहां लाखों की संख्या में लोग नौकरी करते हैं और आप देखे होंगे कि जिस तरह से इन 13 वर्षों में रोज रोज कारखानों को बंद करके रोज रोज कारखाने में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को काम कराने की एक परंपरा शुरू की है इस ममता बनर्जी जी के सरकार ने। और पूरा जो क्षेत्र है वो जूट मिलों का जो क्षेत्र है वो तकरीबन बर्बाद और तबाह और बर्बाद की तरफ चल रहा है। बीच बीच में आप सुनते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जूट मिल केंद्र सरकार चलाती है। हाँ दीदी, जूट मिल आज जो भी बचा हुआ है वो माननीय मोदी जी के चलते बचा हुआ है, क्योंकि जूट मिलों का जो भी ऑर्डर है आज भारतवर्ष की सरकार देती है। आपकी सरकार, बंगाल की सरकार एक भी जूट बैग नहीं खरीदती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। एक भी जूट बैग यहां ये बंगाल की सरकार नहीं खरीदती है। बात बड़ी बड़ी होती है, मजदूरों की बात करने वाले आज धीरे धीरे मजदूरों को खत्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री में रोज वर्कलोड बढ़ रहा है, छटाई हो रहा है। आप बताइए तो बंगाल की सरकार जिन लोगों को, हमारी केंद्र की सरकार जो व्यवसायी, जो जूट मिलों के मालिक जो पीएफ नहीं देते हैं, ईएसआई नहीं देते हैं, ग्रेच्युटी नहीं देते हैं, जब उन पर लगाम कसती है तो यहाँ की सरकार उनको मदद करने की कोशिश करती है। हम लोग इस बार प्रधानमंत्री जी को मैंने लिखा है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी माल खरीदा जाता है जूट मिलों से, अगर उसका सारा पेमेंट जो होता है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, केंद्र सरकार की एजेंसियां करती है। तो क्यों नहीं ये पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई का जो पैसा है
वो सीधे केंद्र सरकार काट कर और वो पेमेंट मिल मालिकों को करे, क्योंकि ये धीरे धीरे बीमार से बीमार होते चला जा रहा है। इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि सोचा नहीं जा सकता है। आज सबका नजर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, क्योंकि जूट का एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया था। जूट मिलों के जो चासी भाई थे, जिनका जूट खरीदारी का जो पैकेज था उसको ऊपर में रोक दिया गया था, स्लैब कर दिया गया था कि इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। इससे क्या होता था, जूट मिलों का जो प्रोडक्ट होता था उसी के एवज में, उसी के प्रोपोर्शनेट में उनका दाम भी मिलता था। इससे धीरे धीरे जूट मिल बीमार से बीमार होती चली जा रही थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया और जूट मिलों में थोड़ा बहुत जो पुनर्जीवन की व्यवस्था हुई हमारे माननीय प्रधानमंत्री के चलते हुई, अन्यथा जूट मिल को पश्चिम बंगाल की दीदी खत्म कर चुकी थी। इनका उद्देश्य क्या है? जूट मिलों को खत्म करना। इनका उद्देश्य है कि जूट मिलों को खत्म करो और यहां से लोग पलायन करें और इनके जो भतीजा भाईपो बनर्जी हैं वो इन जूट मिलों के जमीनों को बेचें और करोड़ों करोड़ रुपया वहां से जो कंस्ट्रक्शन का काम कराएं और वहां से करोड़ों करोड़ रुपया खत्म किया जाए। आज देखिए इस क्षेत्र में कॉटन मिल थी, अन्नपूर्णा कॉटन मिल, महालक्ष्मी कॉटन मिल, डनवर कॉटन मिल, वो खत्म हो चुकी। यहाँ सीएससी का प्लांट था, दो प्लांट था, सामनगर और टीटागढ़ में। हम लोगों ने कहा है कि इस बार जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिन में हम लोग की सरकार बनेगी तो ये जो सीएससी की दोनों जगह हैं इस पर हम केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सिफारिश करेंगे कि इस जगह पर कोई केंद्रीय सरकार का स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाया जाए, या तो एनटीपीसी या किसी भी एजेंसी के द्वारा यहाँ विद्युत उत्पादन की कोशिश की जाए, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे हेल्प हो सकते हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा है क्या जूट मिल जो एनजीएमसी की जूट मिलें थी, तमाम श्रमिकों को उनका सारा बकाया मिल चुका है, लेकिन वो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उस पर दावा ठोक रही है। उन जमीनों को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अगर स्किल डेवलपमेंट हो, वहां जो मजदूर कूली लाइन में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर उन जगहों को डेवलप किया जाए तो हमारे गरीब श्रमिक जो यहाँ बरसों से, सैकड़ों बरस से यहाँ रोजी रोटी उनको मिल रहा है, वो उनको घर मिलेगा, ताकि इस राज्य में जो लूट मचा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, जो यहाँ की सरकार लूटती है, उससे हम बच पाएंगे। और हमारी सरकार, लगता है प्रधानमंत्री जी का चौपर का आगमन हो चुका है, तो मैं एक बात और सिफारिश करके कहूंगा कि हमारे जूट मिल के श्रमिक भाइयों को 1,000 रुपया पेंशन मिलता है, उसको बढ़ाया जाए ताकि 1,000 से ज्यादा मिले और हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ये हम नया एक आयाम खोल सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो बहुत सारा काम करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उनके लिए सोचती है, उनके बारे में हमेशा उनके साथ है। आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि यहाँ माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। एक लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों का शोषण होता है, लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और मुकदमा भी नहीं होता है। हमारी नेत्री फाल्गुनी दी बोल रही थी कि संदेशखाली में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, वहां उन लोगों ने संगठित करके आंदोलन भी किया है। महिलाओं का आंदोलन है कि पूरे दुनिया संदेशखाली को जान चुकी है। पूरे दुनिया में संदेशखाली के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उससे महिलाएं जगी है। आज सीएए का समर्थन करने के बजाय ममता बनर्जी सीएए के विरोध में आवाज उठाती हैं, लेकिन जो हमारे मतुआ भाई, जो हमारे नमोशूद्र भाई, जो हमारे रिफ्यूजी भाइयों की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई आज रंग लाई है। आने वाले दिन में हम इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। हमारे सीएए का समर्थन करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो वादा किया था वो पूरा उन्होंने किया है। 370 धारा बातिल किया है। 25 से हमारे जो कश्मीर के लोगों को जो आजादी मिली है, वो बंगाल में भी आजादी की जरूरत है। आज भी हम बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्वाधीन नहीं हैं।
यहां हम पुलिस के गुलाम हैं। हम आज पुलिस के गुलाम बन चुके हैं। आज ममता बनर्जी हमें गुलाम समझती है, यहां के मुख्यमंत्री हमें गुलाम समझती है। आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि कोई भी आदमी अपने मन से, अपने विचार से अब कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, फिर बातें होंगी। 20 तारीख को अब मुलाकात होगी। हर बूथ पर सैकड़ों नहीं लाखों लोग मतदान करेंगे और 100% मतदान कीजिए ताकि इस शासन का खात्मा हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की। नरेंद्र मोदी स्वागतम। मंचे डेके निচ্ছি বালুরঘাটের সাংসদ আছে ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে চড়ে না।
বিড়াল গাছে চলেছে, এই বিড়ালকে আরো কোথায় কোথায় আমরা চড়াবো, শুধু অপেক্ষা করুন। 4 তারিখে রেজাল্ট বেরোতে দিন, ব্যারাকপুর লোকসভা জিতে নরেন্দ্র মোদীর হাতে দিন। দিদিমণিকে আমরা কান ধরে উঠবোস করাবো, রাজনীতির মঞ্চে উঠবোস করাবো, রাজনৈতিকভাবে উঠবোস করাবো। দিদিমণি এই রাজ্যটাকে কোন জায়গায় করেছেন? আমাদের অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে তিনি প্রার্থী করেছেন তাদের পার্থ ভৌমিককে। দিদিমণির কাছে 2টো পার্থ ছিল, একটা মোটা পার্থ, একটা ছোট পার্থ। এই পার্থকে আবার কেউ হ্যালো পার্থ বলে। এই পার্থ, মোটা পার্থ তো জেলের ভেতরে আছে। অপেক্ষা করুন আর কয়েক মাস, আপনাদের এই হ্যালো পার্থ জেলের ভেতরে যাবে। সেই সময় আসছে, এই হ্যালো পার্থ জেলের বাইরে থাকবে না। তার কারণ আমাদের কাছে খবর আছে। পার্থবাবু হ্যালো স্যার করতে করতে শেখ শাহজাহান, বঙ্কিম হাজরা এদের চাল পাচারের টাকা, ড্রাগ পাচারের টাকা দিকে নৈহাটিতে অনেক বেনামে জমি কিনে রেখেছে। এই পার্থ, ছোট পার্থ কিনে রেখেছে। আর মনে রাখবেন, এটা মোদীর সরকার। না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা। যদি করেছো চুরি, হাতে পরাবো হাত করি। কেউ আটকাতে পারবে না, দিদিও আটকাতে পারবে না, পিসিও আটকাতে পারবে না। সেই দিন আসছে। বন্ধুগণ, আজকে এই পবিত্র ভূমিতে ব্যারাকপুরে আমরা উপস্থিত আছি। নৈহাটির বড় মার চরণে আমি আমার সহস্র কোটি প্রণাম জানাই। মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, মা, এই ভোট শুধু একটি সাধারণ নির্বাচন নয়। এই ভোট শুধু নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর নির্বাচন নয়। এই ভোট পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভোট। এই ভোট মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, মা যেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই শক্তি দেয়, যাতে আমরা সন্ত্রাসবাদী থেকে শুরু করে চোর ডাকাতদের হাত থেকে এই বাংলাকে উদ্ধার করতে পারি। এই চোরেদের হাত থেকে মা যেন বাংলাকে বাঁচানোর শক্তি আমাদের মাঝে দেয়। আর আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদী, তাকে সামনে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। নরেন্দ্র মোদী এইবার তিনি আহ্বান করেছেন দেশের কাছে যে এবার নরেন্দ্র মোদীকে 400 পার করে দিতে হবে। যদি আমরা 400 পার করে দিই তাহলে কি হবে? 400 পার করে দিলে 10 বছরে যেটা দেখেছেন সেটা টেলার হয়েছে। আগামী 5 বছরে আসল সিনেমা হবে, ফিল্ম হবে। সেইটা নরেন্দ্র মোদী আমাদের কাছে কথা দিয়েছেন। আর সেই ফিল্মে, সেই সিনেমায় কি কি থাকবে, অন্য জায়গার জন্য কি কি থাকবে জানি না, কিন্তু আমার উপস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদী, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি উত্তরবঙ্গের একটি সভার মঞ্চ থেকে বলেছেন 4 তারিখের পর এই চোরেদের উপর আরো বেশি করে আক্রমণ হবে। এই চোরেদেরকে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা হবে। ছোট চোর, মেজো চোর, বড় চোর, কোনো চোর বাদ যাবে না। সব চোর জেলের ভেতরে যাবে। সেইটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে। আমরা ভয় পাচ্ছি না ইডি সিবিআই এর উপর আক্রমণে। ইডি সিবিআই এর উপর যারা আক্রমণ করেছিল, সেই শেখ শাহজাহান সন্দেশখালীতে ইডির উপরে আক্রমণ করেছিল, আপনার টিভিতে দেখেছেন। আগে ভিডিও কি দিত, গাড়ির বয়নটের উপরে উঠে আরে শাহরুখ খান মনে করতো শেখ শাহজাহান নিজেকে। এখন সেই শেখ শাহজাহান পুলিশের গাড়িতে হাউ মাউ করে কাঁদছে। কি কাঁদছে কিনা? হাউ মাউ করে কাঁদছে। আরো দিন আসছে যখন তৃণমূলের নেতাদের এই দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন। পুলিশের গাড়িতে বসে তৃণমূল নেতারা হাও মাও করে কাঁদবে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি করে কাঁদবে। সেই দিন আসছে, নরেন্দ্র মোদীর সেই দিন আসছে। আর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই রাজ্যে আপনারা যদি আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন, বাংলার জনগণ যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করেন, 30টা সিট পার করে দিন। আমি বলছি তার 6 মাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থাকবে না, রাজ্য সরকার ভেঙে যাবে, বিজেপি সরকার গঠন হবে। আমরা বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী আমরা নবান্নতে বসাবো। সেই দিন আসছে বন্ধুগণ, দিন বদলের দিন আসছে। যে বাংলা এক সময় শিল্প উদ্যোগে ছিল, প্রথম সারিতে ছিল, গোটা ভারতবর্ষের শিল্পের মধ্যে জিডিপিতে, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টে আমরা 26% আমাদের অবদান থাকতো। যে ভাটপাড়াতে আমরা উপস্থিত আছি, ভাটপাড়া বিধানসভা, সেই ভাটপাড়া বিধানসভা এক সময় নাম ছিল ভট্টপাড়া। বড় বড় পণ্ডিতরা এখানে টোল খুলে এইখান থেকে সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আমলে এই ভাটপাড়া ফাটপাড়া হয়ে গেছে। কথায় কথায় শুধু বোম ফাটে।
দিদিমণির গুন্ডাদেরকে বলে দেব, গুন্ডামি মস্তানি করতে আসবেন না। যদি গুন্ডামি মস্তানি করতে আসেন, বিজেপি গুন্ডামি মস্তানিতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বিজেপি যদি গুন্ডামি করতে শুরু করে আপনারা পার পাবেন না, পালিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবেন, ঘরের ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেব। কালকে আমি বর্ধমানে ছিলাম, আমাদের প্রার্থী প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ আর আমি রোড শো করছিলাম, কালকে শেষ প্রচার ছিল। দেখি 5-7 জন তৃণমূলের নেতা রাস্তার পাশে এসে বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি গো ব্যাক বলছে। আমাদের কর্মীরা তাদেরকে তাড়া করে কালকে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তৃণমূল বর্ধমানে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে, এই ব্যারাকপুরে তারা বেশি করে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে। তাই বন্ধুগণ আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী অর্জুন সিং, সর্বক্ষণের সাথী, বহুদিনের পরীক্ষিত যোদ্ধা, যিনি অন্যায়ের সামনে কোনো মাথা নোয়ান না, সেই অর্জুন সিংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। আপনারা 1 লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী করে অর্জুনদাকে নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠান। তারপরে ভাটপাড়া সহ গোটা ব্যারাকপুর অঞ্চল আবার শিল্পাঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির, আমরা সেই কাজ করব। আর এই যে নকল পার্থ, আমাদের অর্জুনদা প্রার্থী, ওদের প্রার্থী পার্থ ভৌমিক, সেই পার্থ আর অর্জুন একই নাম, দুটো আলাদা আলাদা শব্দ শুধুমাত্র, কিন্তু আসল অর্জুন যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছে, নরেন্দ্র মোদীর মতো শ্রীকৃষ্ণ, সেই অর্জুন জয়লাভ করবে। আমাদের অর্জুন, আসল অর্জুন এখানে আছে, ওটা নকল অর্জুন, ওটা হ্যালো অর্জুন। ওই হ্যালো অর্জুন, হ্যালো পার্থ দিয়ে কাজ হবে না। তাই বন্ধুগণ আপনারা তৈরি হন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে অর্জুনদাকে জেতানোর জন্য। গতবার 14,857 ভোটে আপনারা অর্জুনদাকে জিতিয়েছিলেন, এইবার কম করে 1 লক্ষ আপনাদেরকে পার করতে হবে। তার ব্যবধানে অর্জুনদাকে জিতিয়ে আপনাদেরকে নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠাতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্যারান্টি দিয়েছে, মোদী গ্যারান্টি, আগামী 5 বছর আপনারা রেশনের দোকানে যাবেন, ব্যাগ নিয়ে যাবেন, বস্তা নিয়ে যাবেন, কিন্তু আগামী 5 বছর পয়সার ব্যাগ নিয়ে রেশনের দোকানে যেতে হবে না। আপনার রেশনের পয়সা দিল্লি থেকে নরেন্দ্র মোদী পাঠাবে ব্যারাকপুরে, আপনার পকেটে আপনাকে হাত দিতে হবে না। এটা নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন, এটা নরেন্দ্র মোদীর ডেভেলপমেন্টের মডেল। এই নরেন্দ্র মোদী আপনাদের জন্য, আমাদের সুবিধের জন্য আয়ুষ্মান ভারত চালু করেছিল। দিদি বলেছেন আয়ুষ্মান ভারত লাগবে না, কারণ কি, ওনার নাকি স্বাস্থ্য সাথী আছে। কি স্বাস্থ্য সাথী আছে বন্ধুগণ আমি জানি না। এই স্বাস্থ্য সাথী হচ্ছে ব্যর্থ সাথী। হসপিটালে গেলে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড, নার্সিং হোমে গেলে পরে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড দেখালে পরে বলে বেড নেই, বেড খালি নেই। তাই নরেন্দ্র মোদী আয়ুষ্মান ভারত চালু করেছিলেন। আয়ুষ্মান ভারত মুখ্যমন্ত্রী এখানে লাগু হতে দেননি। তাই নরেন্দ্র মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এবার লোকসভা ভোট পার হলে পরে আপনাদের জন্য আমাদের সাংসদ অর্জুনদা আবার জিতে এসে পাড়ায় পাড়ায় ক্যাম্প করবে। কারণ নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদী গ্যারান্টি দিয়েছেন যে আপনার বাড়িতে যারা বয়স্ক মানুষ আছে, যাদের বয়স 69 বছর, 70 বছর, আর কিছুদিনের মধ্যেই 70 বছর হয়ে যাবে, 70 ইয়ার্স হয়ে যাবে, তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড সরাসরি দিবে। দিদির মুখাপেক্ষী হতে হবে না, সোজা নরেন্দ্র মোদী 5 লক্ষ টাকা করে আপনার বাবা, আপনার দাদা, আপনার জ্যাঠা, আপনার কাকা, যাদের বয়স 70 বছর, তাদের জন্য তিনি 5 লক্ষ টাকা করে পাঠাবেন। বন্ধুগণ, আমাদের যখন আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী বললেন আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে দেব না। কেন? ওই যে কার্ডের উপরে মোদির ছবি থাকবে কেন? আরে দিদি, এটা তো ভারতবর্ষ। যখন আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছিল তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ছিলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছিলেন। তা আপনি কি চাইছেন? আয়ুষ্মান ভারতের কার্ডের উপরে নরেন্দ্র মোদীর ছবি বাদ দিয়ে কি ইমরান খানের ছবি লাগাতে হবে, না পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে হবে? ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে ভারতবর্ষের কার্ডের মধ্যে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী তিনি সব জায়গায় নিজের পোস্টার লাগিয়েছেন। কলকাতার মতো জায়গায় বড় বড় অ্যাড এজেন্সিগুলোকে হুমকি দিয়েছেন না, বিজেপিকে অ্যাড এজেন্সির সেই বড় বড় পোস্টার দেওয়া যাবে না, কাট আউট লাগানোর জায়গা নেই।
কলকাতাতে মানুষ ফ্লাইওভারে উঠছে, মমতার মুখ। ফ্লাইওভার থেকে নামছে, মমতার মুখ। বাথরুমে যাচ্ছে, মমতার মুখ। সব জায়গায় মমতার মুখ। সাংবাদিকদেরকে বললাম এরপর তো লোকজন নিজের বইয়ের মুখ ভুলে যাবে, বইয়ের মধ্যে মমতার মুখ দেখতে পাবে, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দেখতে পাবে। দিনে রাতে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর মুখই আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে, আর কারো মুখ উনি দেখতে দেবেন না। সব জায়গায় শুধু নিজের মুখ আর নিজেকে শুধু প্রজেকশন। স্বপ্ন কি ছিল দিদিমণির? তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। দিদিমণিকে পরিষ্কার বলে দিই, দিদিমণি আপনার কোনো চান্স নেই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। এ জীবনে আপনার হওয়া হবে না। আপনি বাংলাদেশেরটা ট্রাই করে দেখতে পারেন, ওখানে আপনার ফাঁকা থাকলেও থাকতে পারে, সিট থাকলেও থাকতে পারে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আপনার হওয়া হবে না। তাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন ছেড়ে দিন। নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। কোন নরেন্দ্র মোদী? যে 500 বছর পর অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করেছেন। কি আমরা খুশি? তো খুশি? খুশি? যদি খুশি হয়ে থাকি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠাতে, তাহলে আমাকে হাত তুলে একবার জয় শ্রীরাম বলে দেখান। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। বন্ধুগণ, এবারের ভোট মাথার ভান্ডা রেখে ভালোভাবে ভেবে দিন। অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হয়ে গেছে, আমরা খুব খুশি। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকে এই দেশে এমন অনেক শক্তি আছে, যেমন আসাদুদ্দিন ওবেসি। কি বলছেন উনি? উনি যেদিন অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো, তিনি বলছেন ওয়ান্স এ মসজিদ অলওয়েজ এ মসজিদ। বাংলা মানে কি? একবার যদি কোনো মসজিদ হয় সেটা সারা জীবনই মসজিদ থাকে। তাদেরকে আমি বলতে চাই, 500 বছর আগে ওখানে মসজিদ ছিল না, ওখানে ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির ছিল। তো ওয়ান্স এ মসজিদ অলওয়েজ এ মসজিদ যদি হয়, ওয়ান্স এ মন্দির অলওয়েজ এ মন্দির, সব সময় সেখানে মন্দির থাকবে, কেউ মন্দির হটাতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি অসচেতন হয়ে পড়ি, অসচেতন হয়ে পড়ি, আমরা যদি ভুলে যাই, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তাহলে মনে রাখবেন এই আসাদুদ্দিন ওবেসির মতো লোকেরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতো লোকেদেরকে সঙ্গে নিয়ে, রাহুল গান্ধীর মতো লোকেদেরকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যাতে আবার মন্দির ধ্বংস করে আবার ওখানে মন্দির সরিয়ে মসজিদ চালানোর ব্যবস্থা করছে। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে, আমাকে অর্জুনদা খবর দিল, গেটের কাছে আমাদের কর্মীদেরকে আটকানো হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে আমি অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে ছেড়ে দিন, সবাইকে তাড়াতাড়ি মঞ্চের এখানে আসতে সহযোগিতা করুন। আপনারা নিয়ম মেনেই করুন, কিন্তু অতিরিক্ত নিয়ম দেখাতে যাবেন না। মনে রাখবেন, এখন নির্বাচন কমিশনের সামনে আছেন আপনারা। আপনাদের চাকরি চলে গেলে পার্থভৌমিক বাঁচাতে আসবে না, সেই জন্য সোজা হয়ে যান, নাহলে আমরা সোজা করার ব্যবস্থা করে দেব। সোজা কিভাবে করতে হয় আমরা জানি। পুলিশ প্রশাসনকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, সোজা হয়ে যান। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, পার্থবাবুর সাথে রাত্রিবেলা করে কোন কোন আইসি কথা বলছেন, কে কার সাথে কথা বলছেন, এসপি কতবার কথা বলছেন, আর কি কি কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের কাছেও খবর আসে। সেই জন্য মনে রাখবেন, আপনার চাকরির উপরে যদি বিপদ আসে, তৃণমূল কংগ্রেস বাঁচাতে আসবে না। তারা তাদের ঘরের ছেলে অনুব্রতকে বাঁচাতে পারেনি, আপনাদেরকে কি বাঁচাবে? অনুব্রত এখন তিহার জেলে অপেক্ষা করছে। দেখুন, তিহার জেলের ভিতরে জেল খাটছে। এখন তৃণমূল নেতারা দুভাবে আছে। আমাদের যেমন ট্রেনে আমরা যখন দূরপাল্লায় যাই, আমরা টিকিট কাটি, কারো কনফার্ম হয়, কারো আরএসি হয়, কারো ওয়েটিং হয়। এখন রেল নিয়ম করেছে যে ওয়েটিং টিকিট নিয়ে ট্রেনে চড়া যাবে না। যাদের কনফার্ম টিকিট আর যাদের আরএসি আছে, তারা শুধুমাত্র টিকিট কেটে বা টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠতে পারবেন। এখন তৃণমূল নেতারা এই দুভাবে আছে, হয় জেলের ভেতরে, না হয় আরএসিতে আছে। এই কালকে জেলে যাব, পরশু জেলে যাব, তরশু জেলে যাব, পঞ্জিকা দেখা হচ্ছে কবে জেলে যাবে। কালকে দেখলাম অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল থেকে বেরিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে বলছে মমতা ব্যানার্জি জেলে যাবে মোদি যদি প্রধানমন্ত্রী হয়। তো এটা শুনে
বাংলার লোকেরা তো খুব খুশি, খুব আনন্দ হয়েছে। আমাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছে, আরে দাদা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছে মোদি যদি প্রধানমন্ত্রী হয় তাহলে তো মমতা ব্যানার্জি জেলে যাবে। আমি বললাম দেখুন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল আইআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে আমি জানতাম, তবে জেলের এই কয় মাস জেলে বসে জ্যোতিষবিদ্যাটা ভালোই চর্চা করেছে। উনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জেলে যাবে, জেলের ভেতরে যাবে, সেই দিন আসছে, সেই সময় আসছে। কেন? তার কারণ আপনারা দেখলেন প্রায় 26,000 চাকরি স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরি, সেই চাকরি নিয়ে মামলা হলো। প্রথমে হাইকোর্টে 25,000 বা 26,000 চাকরি চলে গেল, তারপরে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন, স্টে অর্ডার নিলেন কিছুদিনের জন্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছে? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলছেন এসএসসি প্রাতিষ্ঠানিক চুরি করেছে, চুরি করে চাকরি বিক্রি করেছে। আমি এই মঞ্চ থেকে প্রশ্ন করতে চাই, দিদিমণি তো কাজের বেলায় কাজী, কাঠ ফুরলেই পাজি, এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করে। আর এটা সব থেকে ভালো জানে মাওবাদী নেতা কিষাণজি। তিনি স্বর্গে না নরকে আছে আমি জানি না, তিনি এটা ভালো বলতে পারবেন কিভাবে কাজের বেলায় কাজী আর কাঠ ফুরলেই পাজি, এই ফর্মুলা মমতা ব্যানার্জি বিশ্বাস করেন। আজকে মমতা ব্যানার্জি বলছেন এসএসসি চাকরি দিয়েছে, আমি জানি কি? আরে মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে বলতে চাই, এসএসসি কে? এসএসসি স্বয়ংসাথী যে সংস্থা আপনি বলছেন, এসএসসির 5 পয়সাও দাম নেই। এসএসসি কি করবে না করবে সেটা ঠিক করে রাজ্য সরকার, আর রাজ্য সরকারের মাথা আপনি কোনোভাবে দায় এড়াতে পারেন না। এসএসসি প্রাতিষ্ঠানিক চোর মানে আপনার রাজ্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক চোর, আর সেই চোরেদের সর্দার রানী হচ্ছে আপনি মুখ্যমন্ত্রী, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যাকে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোর, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোর, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোর, তৃণমূল কংগ্রেস চোর, মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো চোর। এর আগে কেউ এরকম সার্টিফিকেট পায়নি। আজকে ভাবতে অবাক লাগে, তৃণমূল কংগ্রেস একের পর এক রেকর্ড করছে চুরিতে। আমরা ভারতবর্ষে দেখেছি এর আগে অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা জেলে গেছেন, জেলে গিয়ে থেকেছেন লালু প্রসাদ যাদব, জয়ললিতা, আরো অনেকে আছে। চুরির দায়ে জেলে গেছেন, চুরির দায়ে উনি জেলে গেছেন। মোদি 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 মোদি। বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যভূমিতে নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যভূমিতে নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। মঙ্গল পাণ্ডের পুণ্যভূমিতে নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। अर्जुन सिंह जिंदाबाद। अर्जुन सिंह जिंदाबाद। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी वेलकम। मोदी जी वेलकम। मोदी जी वेलकम। मोदी जी स्वागतम। बांग्लार पवित्र भूमिते मोदी जी स्वागतम। 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 मोदी जी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी जिंदाबाद।
मोदी जी वेलकम, मोदी जी स्वागतम, ভারতের পুণ্যভূমিতে মোদি জিকে স্বাগতম, ভারতের পুণ্যভূমিতে মোদি জিকে স্বাগতম। मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। आज ব্যারাকপুর লোকসভার প্রার্থী মাননীয় অর্জুন সিং মহাশয় সমর্থনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন 140 কোটি ভারতের স্বপ্নের নায়ক, সকলের প্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদিজি। মোদিজিকে মাননীয় আমাদের প্রার্থী অর্জুন সিং মহাশয় মঙ্গল পাণ্ডের ফটো দিয়ে এখন সম্মানিত করবেন। সবাই একবার দু হাত তুলে বলুন মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ। ভাটপাড়া বিধায়ক পবন সিং মহাশয় মোদিজিকে রবীন্দ্রনাথের ফটো দিয়ে সম্মানিত করবেন। মোদিজি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। ক্ষুদিরামের ছবি দিয়ে মোদিজিকে সম্মানিত করবেন।
গত 10 দিন ধরে আমরা যে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম অধীর আগ্রহে, সেই বিশেষ মুহূর্ত আমাদের সামনে উপস্থিত বন্ধু। এখন আমাদের সামনে ব্যারাকপুর লোকসভার মনোনীত প্রার্থী অর্জুন সিং মহাশয় সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের প্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি, জোরে করতালি দিন। जय मां दुर्गा, जय मां दौड़गेश्वर काली। नमस्कार। केमेन आछेन बैरकपुरवासी। बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल उसको जोरों से कह रहा है और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं, आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य के पास समुद्री की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। 2014 में आपने आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया।
और मोदी ने ठाना है कि वो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी भाग है, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। आप देखिए, आज रेल, रोड, एयरपोर्ट और वाटरवे का कितना आधुनिक नेटवर्क पूर्वी भारत में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बंगाल में, पूर्वी भारत में इंडस्ट्री का अभूतपूर्व विस्तार होने लगा है। इन राज्यों में बनाया जा रहा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत मदद करने वाला है। यहां के बंद पड़े खाद कारखानों को भाजपा सरकार ने फिर से शुरू करवाया है। आने वाले 5 सालों में पूर्वी भारत में ऐसे विकास कार्यों को और गति देने वाला समय है और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई और बहनों, बंगाल की ये धरती, बैरकपुर की ये धरती इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ कर जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार
रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों, टीएमसी, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं,
ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जय श्री राम। मोदीर ग्यारंटी हलो ग्यारंटी पूर्ण होबार ग्यारंटी। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहां खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी। लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है, मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज, चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है, एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो जेल भरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो। यानी चोरों को गिरफ्तार करो,
और उन्हें जेल में डालो। ये नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए। कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए। इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए
विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। आपको टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।